सिमेंट पानी ना पका तीन का चला फोटो फाटा है क्या हिंदी ने फोटो फाटा बोल रहा है हम को रास्ती नहीं की बोलते बाढ़ आले होते हैं कि नहीं ओए दे बीते तो बीरे से हैं बीरे से पंखना करते ये लगे मसला ఇది ఇది కిన్ని కొచ్చుంటుంది ఇతాలు ఇతా मसला फिर पानी मसला फिर पानी रो होय दे ता पानी आ हैं इतनी पर रो ये ता पानी सब नीचे से लोग रोका ले पानी भीतर जाए दे तो वर्षा बरा कि नहीं उन्हीं का जे मोटर पे एकदम मोटा बोलना तो इतना रो ये तो पानी दोस्तों 2 किलो का उन लोग डालना है उनका दिन भर लागले हाँ ये क्या हम लोग को ये लोग
Tuhan kinla ka pani pe boleh agak sing ko. Ini kindik. Halo. Ora. Ya? Ya, काम करना। नहीं रोका था। है? इधर आ जाइए। आज के बाद है? বন্ধু বান্ধব বন্ধু কত দিন লাগবে
নাই গরু নাই তো এখন দেখছিলাম জান দেখছিলাম তো কয় নাই দাম বেশি চাই তাহলে কয় নাই তা কয় লাখ ফের করে ফোন লাগাই কয়লে খাতাকে দেখলে কয়েছিও রতা খাতাকে দেখলি চাষ করে লেখি দিয়ে না খাতা না দেখতে কই না রক ভিতর পারা কিন্তু কই রক ইসলাম আমি কেন কেন গাড়ি ফোন আছে খাতা নিয়ে গাড়ি আছে অলগা খাতা খাতা নিয়ে তো খাতা দেখলে কই রক বলা 15 দিন পরে দিন লাগবে আর মশলা